नमस्कार ओडिशा आज जनवरी 26 तारिख सोमवार चलतु जानिबा 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर विषय वीडियोटी आपको पसंद आसिले गोटे लाइक करदेवे और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें। अमेरिका कानाडा वाणिज्य संपर्क में तणातणी चीन सह वाणिज्य कले 100% टैरिफ लगाइबा धमक देइछन्ती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। एही धमकर उत्तर देइछन्ती कनाडा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक वीडियो वार्ता जारी करी देशवासी को कनाडा निर्मित उत्पाद क्रय करने को आह्वान देइछन्ती। गत किछि दिन पूर्व ट्रम्प ट्रुथ सोशल रे एक पोस्ट करी कनाडा जदि चीन सह वाणिज्य चुक्ति करे हेबे अमेरिका को आसुथिबा समस्त कनाडीय सामग्री उपरे 100% शुल्क लागू हेबो बोली कहिथिले। एहार प्रतिक्रिया कनाडा प्रधानमंत्री कान सीधासलख टैरिफ उत्तर न देई देशर आर्थिक आत्मनिर्भरशीलता उपरे जोर देइछन्ती। अंतर्जातीय वाणिज्य उपरे अत्यधिक निर्भरशीलता बदल देशीय उत्पादन और देशीय बजार को शक्तिशाली करा जाओ। ट्रम्प को टैरिफ धमक और कनाडार एही पदक्षेप अमेरिका कनाडा सहित विश्वर उपरे केते प्रभाव पकाउची से नै समस्तक नजर रहिछि। अंतर्जातीय सांबादिकता जगत एक जुगर अवसान बीबीसी पूर्वतन भारत ब्यूरो मुख्य एवं वरिष्ठ सांबादिक सर मार्क टली परलोक प्राप्त करिसेंती। 90 वर्ष बयस निधन होइछि। मार्क टली एक नाम जहाँ भारतीय उपमहाद्वीपर इतिहास सह गंभीर भावे जड़ित। सांबादिकता जीवन में से पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टों विचार भारत राजनैतिक उत्तार समय एवं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हत्या पर्यंत अनेक ऐतिहासिक घटना को निकटरू कभर करथिले। ते एमिति एक समय रे सांबादिक जेतेबेले भारत टेलीविजन नथिला एवं रेडियो संपूर्ण भाव सरकारी मालिकाना थिला सेही समय तांको रिपोर्टिंग भारत को विश्व मंच रे परिचित कराइथिला। तथ्यनिष्ठा साहस और गंभीर विशेषण तांकर सांबादिकता परिचय थिला। अमेरिका संपर्क को आहुरी मजबूत करने दिगरे गुरुत्वपूर्ण बैठक भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर एक अमेरिकीय कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल को भेटिछन्ती। एही बैठक रे भारत अमेरिका द्विपाक्षिक संपर्क भारत प्रशांत महासागरीय क्षेत्ररू सुरक्षा परिस्थिति एवं यूक्रेन रे चलिथिबा युद्ध समेत विभिन्न आंचलिक और विश्वस्तरीय प्रसंग उपरे आलोचना होइछि। अमेरिकीय प्रतिनिधि मंडल रे कांग्रेस सदस्य माइक रोजोस वो आडामसिट सामिल थिले। भारत अमेरिका कूटनैतिक संपर्क रे सहयोग और मतामत विनिमय आउ एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भावे देखा जाउछि। माघ मेलार अभिमुखेश्वर नंदन को नहीं तीव्र विवाद। माघ मेलार एथर धार्मिक उत्सव सहित विवाद मध्य चर्चा रे अभिमुखेश्वर नंद को नहीं तीव्र विवाद देखा देइछि एवं एही विवाद तांको पीछा छाडुनी। अभिमुखेश्वर नंद सरस्वती शिविर रे रहुथिबा बेले शिविर बाहर तांको नहीं तीव्र असंतोष प्रकाश पाउछि। परिस्थितिर गंभीरता को दृष्टि रखी शिष्य माने शिविर भितरे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करिसंती। शिविर चारि पाखरे यातायात उपरे नजर रखा जाउछि। एही मध्यरे गंगारे बुड़ पकाइबाकू नहीं अभिमुखेश्वर नंद एक बड़ बयान देइछंती। तांको कहिबा अनुसार जियो माने तांको अपमान करिसंती से माने जदि सम्मानर सहित गंगारे स्नान करिबाकू तांको निमंत्रण करिवे तेबे जाई से गंगारे बुड़ पकाइबे। धार्मिक आस्थान महापर्व माघ मेलारे ए भल विवाद केते दूर जीव एवं परिस्थिति केबे सामान्य हब से नै समस्तक नजर रहिछि। लगातार भावे महंगा हेउछि सोना और रूपा। सोना मूल्य रे पुणी थरे रेकर्ड वृद्धि देखिबाकू मिलिछि जहार सीधा भावे मिलुछि निवेशक माननकू। अंतर्जातीय और घरोई बजार दुईटी सोना और रूपा चाहिदा हठात बढ़ी जाइछि। अंतर्जातीय बजार रे सोना वर्तमान प्राय $4,967 प्रति आउंस स्तर रे कारोबार करुछि जहाको ए पर्यंत सर्वाधिक स्तर बोली कहा जाइछि। सेही परी घरोई बजार रे रूपा दर 40,000 टंका प्रति किलो दर को छुईछि। बजार विशेषज्ञों कहिबा अनुसार विश्व अर्थनीतिर अनिश्चितता डॉलर उतार चढ़ाव एवं सुरक्षित निवेश भावे सोना प्रति आग्रह दर वृद्धिर मुख्य कारण। जदि आमे किसी प्रमुख शहर उपरे नजर पकाइबा तेबे दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई सोना दर पूर्व तुलन में स्पर्श भावे बढ़िथिबा देखा जाउछि। गहना व्यवसायीक दुकान रे ग्राहकों भीड़ मध्य बढ़िछि। सोना रूपा दर आहुरी बढ़िबो कि नाही एठारे स्थिर हेबो से नै समस्तक नजर
ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। ଜାତିସଂଘ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସତର୍କ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଜଳ ଅଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ। ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବିଶ୍ୱର 1000ଟି ବୃହତ୍ତମ ସହର ମଧ୍ୟରୁ 50ଟି ସହର ଏବେ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଜିଂ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ରିଓ ଡି ଜାନେରିଓ ସହ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ବଡ଼ ସହର। ଦ୍ରୁତ ନାଗରିକରଣ, ଭୂଗର୍ଭ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଏହି ସଂକଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ। ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନ ଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଙ୍କଟ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଉଠିବ। ଜାତିସଂଘର ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ର। ଆଗୁଆ ହେବନି ନିର୍ବାଚନ। 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଔପଚାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବୁଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାଲାଟ ବକ୍ସ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେଉଁ କାମ ହେବ ତାହାର ରୋଡମ୍ୟାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଥିବାରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ଭଳି ଖବର। ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ମୋଟ 45 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ଏଥର ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବ ମହଲ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉଦାହରଣ।